ایک جریُللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 44ویں جلسہ سالانہ ہالینڈ میں موجود ہیں، جو کہ فیر ہاؤتن میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ قدرت کے بہت ہی قریب اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ آئیے ہم آپ سب کو لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ٹائم ہم جلسہ سالانہ ہالینڈ کے لنگر خانے میں موجود ہیں، تو آئیں چلتے ہیں کیونکہ آج یہ آخری جلسہ سالانہ ہے، آخری دن ہے جلسہ سالانہ کا۔ تو آئیے انتظامیہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے یہ جو تینوں دن ہیں یہ کس طرح رہے اور آج کے مینیو میں کیا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جی ٹھیک ہوں میں۔ آج کا مینیو کیا تھا مینیو میں کھانے میں؟ ہاں جی، جو اس طرف تھا یہ آلو گوشت تھے اور ساتھ روٹی تھی۔ اور مزے کا بنا ہوا تھا؟ بہت مزے کا بنا ہوا تھا، لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہمیں۔ آگے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ناظم صاحب ہیں وہ ہیں۔ تو السلام علیکم ناظم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظم صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ آج آخری کھانا تھا مہمانوں کا، تو کس طرح کے تینوں دن آپ کے گزرے ہیں؟ وہ جلسے کا آخری کھانا تھا، ویسے آخری کھانا نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل سے کھانا کی مقدار، کوالٹی، کوانٹٹی بہت اچھی تھی، اور تینوں دن ہی بہت اچھی رہی ہے۔ آج کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہماری زیادہ تھی کہ مہمان زیادہ آئیں گے، کل بھی تھے، اس لیے آج سے تیاری بھی زیادہ تھی، اور اللہ کے فضل سے لوگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، اور مزیدار کھانا بھی تھا۔ جو لنگر خانہ کی ٹیم ہے انہوں نے کھانا بھی اچھا اللہ کے فضل سے بنایا ہے۔ جی، تو اب یہ تھا لنگر خانہ ڈسٹریبیوشن سینٹر جلسہ سالانہ ہالینڈ کا۔ تو آئیے اب آپ کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ یہ سارا کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، جو ہے مین جلسہ سالانہ ہالینڈ کا کچن۔ تو آئیے چلتے ہیں کچن کی جانب۔ تو اس ٹائم ہم لوگ کچن میں موجود ہیں، اور یہاں ہزاروں جو مہمان ہیں، مسیح کے مہمان، ان کے لیے لنگر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں کیا بنا رہے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی صبح کب سے شروع ہوئی ہے؟ میں جی صبح 10 بجے شروع کیا آلو گوشت بنانا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور کھانا بنانا آسان ہے اتنے لوگوں کے لیے کہ ذرا تھوڑا مشکل کام؟ نہیں ہے، جماعت کا کام ہے، آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے۔ چلو ماشاء اللہ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جذبہ ہے وہ عروج پہ ہے اس ٹائم۔ اللہ سب نے بہت ساتھ دیا ہے، کیونکہ ٹیم ورک ہے۔ بالکل، جس طرح جو کھانا لے کے جانے والے جو ٹیم ہے جو سپلائی کرتے ہیں، پھر کیونکہ ظاہر ہے ہمیں فوراً جیسے کھانا ایک ختم ہو، مطلب جیسے صبح کا جو دال بنائی ہے اور چاول وغیرہ، تو ساتھ ہی ہم نے اگلے کھانے کی تیاری شروع کر دینی ہوتی ہے۔ تو دیگچوں کا کچھ تھا مسئلہ، لیکن الحمدللہ بہت انہوں نے ساتھ دیا ہمارا، کہ وہ ٹائم سے جیسے دیگچے خالی ہوتے تھے ہمیں واپس دے جاتے تھے۔ ہم جلسہ سالانہ ہالینڈ کے جو ایریا جس میں بازار اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں انفارمیٹیو سٹال لگے ہیں، تو آئیے ادھر بھی بات کرتے ہیں مہمانوں سے کہ ان کو سٹالز کیسے لگ رہے ہیں، کھانا کیسے لگ رہا ہے، کیا کیا کھا رہے ہیں، کیا کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے دو دوست ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بازار میں سب سے مزے کی چیز کیا ہے۔ السلام علیکم۔ بازار میں مجھے سب سے مزے کی چیز جو لگی ہے وہ باربیکیو، بڑے مزے کا تھا، اور اس کے بعد کلفیاں جو کبھی کبھی کھانے کو ملتی ہیں، تو وہ چیز بڑی مزے کی لگی۔ ساتھ بتائیں، کلفی انجوائے کر رہے ہیں جلسہ ہالینڈ پہ، تو ساتھ ساتھ بازار میں ہیں دوستوں کے ساتھ، تو آپ اپنے تھوڑے بہت ایکسپیرینس شیئر کریں جلسے کا۔ ہاں جی، میرا ظفر مسعود احمد نام ہے، میں روا سے ہوں بیسیکلی، اور ادھر ایٹلور میں رہ رہا ہوں، اور فرسٹ ٹائم آیا ہوں تو جلسے میں ادھر اٹینڈ کر رہا ہوں، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا، اور کلفی تو پھر ہے اپنی ادھر سے بھی کھاتا۔ پاکستان تو نہیں یاد آیا؟ پاکستان بھی یاد آ رہا ہے، اس لیے تو کھا رہے ہیں۔ ادھر ایک اور بھائی ہیں، آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں جلسے کے بارے میں۔ جی، جلسے پہ آ کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ کے فضل سے بہت رونق ہے، اور بہت سارے دوست ملے ہیں جن سے عموماً ملنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن پچھلی دفعہ آپ نے کلفی کھلائی تھی، اس دفعہ آپ نے نہیں کھلائی۔ چلیں، انٹرویو کے بعد پھر آپ کی کلفی پینڈنگ۔ مجھے فلودہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے، اور مجھے ٹھنڈی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور مجھے ایک اچھی بات لگتی ہے کہ مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، اسی وجہ سے میں ٹھنڈی چیزوں کا دیوانہ ہوں۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر۔ تو آج یہ میرے خیال میں آخری سیشن، اور اس کے بعد آخری سیشن کے بعد بھی آپ کا بازار کھلا ہوگا؟ ہاں جی، آخری سیشن کے بعد بس جو لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں نا جلسے سے، تو وہ گھر کے لیے ایسا برک لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ چلے جلسے کی چیزیں جو ہیں وہ گھر لے کے جائیں بچوں کے لیے، اور گھر جا کے کھائیں۔ تو ان کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے ہم اوپن رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی لگائیں گے کوئی چھوٹی؟ انشاءاللہ لاسٹ پہ ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو چھوٹے طفل ہیں، یہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام طلحہ ہے۔ تہا، آپ کی کیا ڈیوٹی ہے اس پورے بازار میں؟
मेरी बस एक ही ड्यूटी है कि मैं ये वहाँ से ये बर्गर उठा के वहाँ पे बेचने के लिए वहाँ पे ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यहाँ मुअय्यन तो नहीं मेरे, लेकिन दरअसल 2021 से तकरीबन 5 साल हो गए इधर जलसा करते हुए, और इस जगह भी इस लिहाज से तो तारीखी है क्योंकि इससे ये 1987 में यहाँ यूरोपियन इज्तिमा हुआ था खुदाम अल-अम्बिया का, और खलील मसीह राबिर रहमुल्लाह इब्न नफ्स नफीस उसमें शामिल हुए थे। इस लिहाज से यादगार जगह ये है। यहाँ वैसे तो अच्छी जगह, लेकिन वो जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम है वैसे मकाना का वाली कि जगह हमारे लिए कम हो जाती है, तो इसलिए ये भी जगह हमारे लिए कम हो गई है, छोटी हो गई जगह। जैसे बैनर पे लिखा हुआ है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इंसानियत के दिंदा है, क्योंकि असल में यही जब हमने मीटिंग में बात की थी कि इस दौर में इस वक्त दुनिया का इंसानों की निजात इसी में है अगर वो आने वाले इमाम वक्त को माने। यही हमारी थीम थी, और सोचा था मीटिंग में जो हमारी बात हुई थी, बाद में गवर्नर मिस्र की खिदमत में हमने मंजूरी के लिए लिखा और उन्होंने शफ़क़त उसको मंजूर किया। तो आज अब की हकीकत भी है दुनिया में जो हर तरफ बदअमनी है, जब तक कि खुदा वाले की हाथ पे बैत की तरफ नहीं आएंगे उस वक्त तक दुनिया में अमन नहीं हो सकता। और यही था, अल्लाह मियाँ करे कि ये अल्लाह मियाँ की जो दुनियावी आँख तो इनकी बड़ी खुली है, रूहानी भी खुल जाए। खाक साहब जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं इनसाइड ड्यूटी। इनसाइड का मतलब है कि जलसा गाह में जो भी इनसाइड के मामलात हैं उनको संभालना। सबसे पहला काम है कि हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, अमीर मोहतरम हैं, उनका सबसे पहले ख्याल रखना, और उसके बाद स्टेज का ख्याल रखना कि स्टेज पे जो भी काम हो रहे हैं, जो तकरीर के लिए आ रहे हैं या जो भी मेहमान आ रहे हैं, हमें उनका ख्याल रखना होता है। वालेकुम अस्सलाम। खाक साहब का नाम सऊद अहमद है। नॉर्मली तौर पे मैं एज आ नाइब ज़ियाफ़त के तौर पे ड्यूटी देता रहूँ, लेकिन इस साल थोड़ा सा मुझे क्योंकि पार्किंग वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा था कि आप हमारे साथ ड्यूटी दें, तो इस दफ़ा मैं पार्किंग में ड्यूटी दे रहा हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ड्यूटी जा रही है, और यहाँ पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। हर एक चीज़ है, हमारी काफ़ी छोटी जगह होने के बावजूद भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और माशाल्लाह से हम कोशिश अपनी पूरी ये करते हैं कि हर एक को जितना बेहतर से बेहतर ज़रूरत है वो हम पहुँचाएँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है पार्किंग का भी। हार्ड ड्यूटी है माशाल्लाह से, लड़के जो हर साल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बारिश में धूप में वेदर जिस तरह का भी उन्हें करना पड़ता है, तो माशाल्लाह से एक बहुत ज़्यादा टीम एफर्ट है पार्किंग टीम वालों का भी। और इधर हमारे इस वक्त इस लोकेशन पे कितने कार पार्क्स हैं? हमारे इस लोकेशन पे टोटल 6 पार्किंग है, जिसमें एक लजना की मेन पार्किंग है, दूसरी लजना की है, उसके अलावा गेस्ट जो हमारे VIPs जो आते हैं उनके लिए पार्किंग है, उसके अलावा हमारे 3 दूसरे जो है मेन बड़ी पार्किंग्स भी हैं जो हर वक्त अवेलेबल हैं। और अल्लाह के फजल करम से अभी तक हमें कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया कि हमें पार्किंग के वाले से कोई इशू हो या किसी किस्म का कोई नहीं, सब कुछ बेहतरीन जाता रहा। कि अंदाज़न कितनी हाज़िरी थी इस साल, और अभी भी माशाल्लाह से गेस्ट आ रहे हैं, और बनिस्बत पिछले साल हमारी हाज़िरी बढ़ी है कि कम हुई है? जज़ाकल्लाह। मैं खाक साहब का नाम अताउल है, मेरे पास नाज़िम रजिस्ट्रेशन की खिदमत अंजाम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से जलसा सालाना पे। माशाल्लाह हाज़िरी हर साल बढ़ रही है। इस साल हमने माशाल्लाह 3000 का संग मील अबूर किया, और डेली भी अब हमारी तकरीबन 3200 प्लस हाज़िरी है। इस वक्त लोग आ रहे हैं, और डेली एवरेज 2500 के करीब हमारी एवरेज चल रही है पर डे। 3200 टोटल यूनिक लोग हैं जो नए आए, जो एक दफ़ा आए हैं, और एवरेज हर वक्त तकरीबन 2500 बंदा हमारे पास हर रोज़ जलसे में मौजूद हो रहा है। तो अच्छा चल रहा है। हमने रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किया है, स्कैनिंग का, इससे लोगों को आसानी हो रही है। और हाँ, एक इसमें चैलेंज आता है, जो लोग नए आए हैं जिनकी तस्दीक नहीं है, तो फिर हम उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी तस्दीक सदस्य करा के, या कोई उनके साथ जो जमात के रह रहे हैं, तो अकोमोडेट करने की कोशिश करें। कोशिश जा रही है कि जिनका सहूलियत दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। लोग बता सकते हैं कि जब गेस्ट हमारे आते हैं तो हम क्या करते हैं इधर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में? गेस्ट आते हैं तो हमें उधर नाम लिख के उनका जमात का करके करना होता है, उधर लिखते हैं तंजीम। अगर उनके पास एम्स ID नहीं तब करता, अगर एम्स ID हो तो हमें करके यहाँ से प्रिंट करना होता है। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। तो आपको कैसा लगा जलसे पे आके और जलसे पे ड्यूटी दे के? बहुत अच्छा। नहाएंगे यहाँ यूं ही परवान नहीं सरशार से, एक शम्मा रूह है इनके दरमियाँ,
काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान हज़रत मसीह मौद के, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो आइए इनके तासुरात पूछते हैं कि इन्होंने हॉलैंड का जो 44वां जलसा था कैसे एक्सपीरियंस किया, और कईयों का पहला जलसा था उनको कैसा लगा। तो आइए पूछते हैं। सर, मेरा नाम तनवीर अहमद है, मजलिस अल मेरे से ताल्लुक़ है, और ये 3 दिन हमारे लिए बहुत बाबरकत साबित हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि हमें पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है। बहुत चेहरों से आशनाई हुई है, और जिनसे हम कई सालों से नहीं मिले थे उनको हमने यहाँ पे देखा है, उनसे मिले हैं, और जो हमारा एक ताल्लुक़ था वो अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो ये मेरा नाम लबीब अहमद ताहिर है, जमात अलमीरे से। तो मैं समीउ बसरी में इस वक्त एज ए कैमरा मैन फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो बचपन से हम सुनते आ रहे थे जलसा सालाना के बारे में, लेकिन कभी हो नहीं सका पाकिस्तान में कि हम जलसा सालाना में शिरकत कर सकें। बहरहाल इधर आके मेरा तीसरा जलसा सालाना, और ना सिर्फ रूहानियत में इजाफ़ा हो रहा है बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। कभी तो अगर आप मुख्तसर सा बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 44वां जलसा सालाना हॉलैंड है, तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस माशाल्लाह हर साल बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हमारा यही प्लान है कि इससे बड़ी लोकेशन हमें मिले। तो अगर आप मुख्तसर सा बता सकें कि तो हमारा सबसे पहला जलसा जो 1980 में हुआ था मस्जिद मुबारक हेग में, तो 125 अफराद थे। मुझे याद है कि वहाँ मस्जिद मुबारक जो अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उस वक्त छोटी थी, और पीछे सेन काफ़ी बड़ा था। तो सेन में एक टेंट लगा के, तो उसको मतलब जलसा जो पहला 1980 में हुआ था, तो उसमें मतलब 125 अफराद थे, और उसमें हमारे कुछ जर्मन अब्दुल्ला वाक़ सौदा साहब भी आए थे, और हिदायतुल्लाह हुबैब साहब भी आए थे, और बाकी कुछ मेहमान, और लोकल में हलवैता ऑर्डर भी एक आए थे। ये जो है फीर होटल इस वक्त हमारा जलसा हो रहा है, तो यहाँ हमने फिर किराए पे लेना शुरू किया। तो ये भी अब छोटी जगह हो गई है अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि जमात हमारी जो है जो आज से 4-5 साल पहले 2000-2500 थी, अब वो डबल हो गई है 5000 के करीब अल्लाह के फल से। और यूरोप की तीसरी नंबर पे जमात है, पहला जर्मनी है, दूसरा यूके, और तीसरा हॉलैंड की जमात। भूल के दुनिया के सब सूदो ज़या, 3 दिन नूरो नहाएंगे यहाँ, यूं ही परवान नहीं सरशार से, एक शम्मा रूह है इनके दरमिया, काफिले दर काफिले आए हैं जलसा सालाना हॉलैंड के